Oh, nang namisit ako sa inyo ha, gitagad ko sa imong mama ug papa. Kay mananghid kong mamisita sa imuha. Pagkatapos ni sugot dayon ka sa akuha, kay pertimang kong pagkabutana. Butan kayo ko munang gidawat nimo ang akong gugma, diha ka nimo ni sugot dayon ka sa kuha nga magpakasalta. Kanang nakasalta perting sadya, pero kanang nanabdos na ka, nigawas ang imong kamaldita. Ga problema hinuon ko sa imuha, kay perti man kang pagkabuluyaguna. Kanang nanabdos ka, na problema hinuon ko sa imuha, kay bisag unsa ramang pangayoon ka ng manghala ka. Naguol ko nga nalipay sa imuha, pero akong ikalipay, bahalag naguol ko sa imuha. Nagul-anon ko taman sa ginhawa. Ginhawa maningkamot na taani taman sa ginhawa. Ginhawa, ginhawa, ay kanang pagkaanak sa imuha, gasagol atong kalipay og problema. Gipunan pagyod og usa, nahimo unang duha. Gipunan pagyog tulo, hangtod ni daghan taman sa ginhawa. Niabot hinuog us kadusina, perteng daghana atong anak karong panahuna. Sige, problema masulbad ra na, inig abot sa panahon nga kitang duha mag-iyayong. Problema, walay problema sa kwarta, pero ang nakaproblema anak nimo perteng bulayaguna. Ang imong anak perteng pagka buluyaguna.